कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां हुकूमत ने बिजली के बिलों में जालिमाना सेल्स टैक्स शामिल कर दिया है। ताजिरों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दे दी। नाज़रीन इकराम, इंडस डिजिटल न्यूज के कराची स्टूडियो से मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। आइए इस खबर की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। इस खबर को इमेजिना रोड लाइट हाउस से रिपोर्ट किया है हमारे नुमाइंदे नुमान हैदर ने। कराची की ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। ताजिरों का कहना है कि बिजली के बिलों में 6000 माहाना सेस टैक्स की अदायगी नामुमकिन है। कोरोना और महंगाई ने ताजिरों की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह कर हमारा कारोबार बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ऐसा कहना है आल कराची ताजिर अलायंस के चेयरमैन हकीम शाह और दीगर ताजिर रहनुमाओं का। इमेजिना रोड और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सदर में बड़े पैमाने पर दुकानदारों और ताजिरों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ताजिरों का कहना था कि कराची मुआशी हब है। रोशनियों का ये शहर जिस तरह खंडरात में तब्दील होता जा रहा है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है, जिससे पता चलता है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इस एहतजाज को रिपोर्ट कर रहे हैं और कैमरामैन नुमान हैदर के साथ इंडस डिजिटल न्यूज से मैं हूँ सैयद सलीमुल्लाह। चलते हैं और इस एहतजाज की मज़ीद रिपोर्ट। आल कराची ताजिर अलायंस के सदर जनाब हकीम शाह साहब के पास यहाँ पर हम मौजूद हैं। तासुरात लेंगे कि सर आज आपने जो एहतजाज किया है इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या कौन सी वो बुनियाद है, कौन से अवामिल है जिन पे आपको एहतजाज करना पड़ा? देखिए, मसाइल तो बहुत सारे हैं। कराची मसाइल स्थान बना हुआ है, लेकिन हालिया बिजली के बिलों में टैक्सेस भेजे जा रहे हैं। रिटेलर के नाम से सेल टैक्स लगाकर 6000 रुपये भेजा जा रहा है, जिसके खिलाफ कराची के तमाम ताजिर से रात की शराब एहतजाज। 14 घंटे की लोड शेडिंग, भारी भरकम बिल भेजे जाते हैं, उसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक NPR के आला कार बनकर 6000 रुपये मज़ीद टैक्स लगाकर ताजिरों को परेशान कर रही है। तो इसी के खिलाफ तमाम ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज है। हम किसी सूरत भी इस टैक्स को नाफिज अमल नहीं होने देंगे और मार्केटें ऐसे ही कारोबार नहीं है। कोरोना के बाद ताजिर जो परेशान हुए हैं अभी तक वो स्टेबल नहीं हुए। फिर बारिश के बाद लोगों की इसी तरह दुकानें पानी में डूबती रही। इस शहर में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सहूलियात है हुकूमत की जानिब से, ना कोई पूछने वाला है, लेकिन टैक्सेस जो है वो भारी भरकम है। बिल्कुल सही कहा आपने। कराची पाकिस्तान को एक मुआशी हब है और इसके साथ ही साथ ये कारोबारी जो कम्युनिटी है हमारी, यकीनन यही वो लोग हैं जो कि हमारे मुल्क को पाकिस्तान के अंदर 70% से ज़ायद वो इस रेवेन्यू को यहाँ से जनरेट किया जाता है और यकीनन कराची पर खर्च होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे अवामिल हैं जो कराची पर उस तरह से खर्च नहीं होता और ताजिरों को सहूलतें दी जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं दिया जा रहा है। अगर ये जिस तरह से एक जालिमाना इक़दाम है बिजली के बिलों में, जिस तरह से ये 6000 का वो इजाफा किया जा रहा है, अगर ये मामलात गवर्नमेंट नहीं मानती तो क्या आप अपने एहतजाज को प्रोलॉन्ग करेंगे? लेकिन ताजिर पुरअमन लोग हैं, लेकिन मजबूर किया है गवर्नमेंट ने कि हम आंदोलन पे निकले। अब अगर ये टैक्स वापस नहीं लिया जाता तो हम तो तमाम बड़ी शाहराएँ हम तो मजबूर होंगे, हड़ताल भी करेंगे, हम शाहराए फैसल को भी ब्लॉक करेंगे। अगर हमें कारोबार ही नहीं करने दिया जाएगा तो हमें क्या करना है दुकानों में बैठ के? हम मजबूर होंगे, हड़ताल पे भी जाएंगे, शाहराए फैसल बंद कर देंगे, बड़ी जितनी शाहराएँ सब बंद कर देंगे जिस तरह आज रोड पर मौजूद है। तो अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो ज़ाहिर है इस कराची शहर के साथ वैसी सौतेली आज ऐसा सलूक किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में टैक्स लगाकर बिजली के बिल नहीं भेजे जा रहे, सिर्फ कराची शहर है जिसमें टैक्स लगाकर भेजे जा रहे हैं, जबकि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे टैक्सेस हैं वो तो ऑलरेडी ताजिर दे ही रहे, लेकिन वो टैक्सेस भी हुक्मरानों के करप्शन की नज़र हो जाते हैं और करप्शन करके ये अपनी अयाशियाँ कर रहे होते हैं। बाकी ताजरों को जो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं उनको सहूलियात देने के लिए। जी नाज़रीन, जिस तरह से महंगाई के बोझ तले बहुत दबे हुए हैं और आवाम यहाँ पे महंगाई के बोझ तले दबी है और जिस तरह ये मज़ीद ये टैक्सेस अगर इस तरह लगाए गए तो यकीनन इसका इम्पैक्ट आम इंसान पर, ताजिर बिरादरी के साथ साथ आम इंसान पर होगा, चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी। तो यकीनन इसी हवाले से ये ताजिर बिरादरी एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ इस वक्त ये ऑल टाइम ताल्लुक है भाई, हम ये बिल भर ही देते हैं। हमारी कमाई जो 6000 सेल टैक्स के नाम से लगाया जा रहा है, जो कि सरासर ज्यादती है। जो हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जो मंथली 10 से 15,000 रुपये भी नहीं कमाते हैं, दुकानदारी करने के बाद वो 6000 आपको मंथली कैसे पे करेंगे और 72,000 रुपये आपको कैसे देंगे। तो लिहाजा
اب یہ جو جتنی بھی کراچی کے اندر تاجر برادری جو سراپا احتجاج ہے، آج آل کراچی تاجر الائنس نے بھی شارٹ نوٹس کے اوپر جو ہے وہ کال کی تھی، اور انشاءاللہ یہ احتجاج آگے جا کے جب ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے تو یہ بڑھے گا اور یہ پورے کراچی میں پھیلے گا۔ لیکن میں گورنمنٹ کو یہ واضح میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے وہ غنڈہ گردی ہم کراچی والے آپ کی برداشت نہیں کریں گے کہ وہ کراچی سے دودھ لینے آ جائے۔ تو اب یہ دودھ دینے والی جو گائیں ہیں یہ پہلے اپنے لوگوں کا پیٹ پالے گی، اس کے بعد جو ہے وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان، مال، رزق اور عزت اور آبرو ہے۔ آج ہم جس چیز کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ تاجر برادری کے ساتھ گزشتہ 4 برس سے جو نامساعد حالات پیش آ رہے ہیں، اس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے ہم پر جبری طور سے کبھی کاروبار کے اوپر کسی ٹائپ کی بندش لگائی، کبھی ٹائمنگ کے اوپر، کبھی لوڈ شیڈنگ کے نام پر، کبھی کرونا وبا کے نام پر، اور ہمیں فیسینیٹ نہیں کیا گیا، آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا، ایمرجنسی نہیں لگائی گئی۔ تمام تاجر برادری جو چھوٹے تاجر تھے وہ بیچارے اپنا موڑی کھا چکے، اپنا سرمایہ ختم کر چکے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آل کراچی تاجر الائنس نے آج بہت کم وقت میں انہوں نے وفاق کی خطہ خوری جو انہوں نے یہ کیا ہے، چھوٹی بڑی دکانوں کو 6000 روپے ٹیکس، یہ ظلم نہیں، یہ ظلم کی انتہا کر دی ہے انہوں نے۔ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ کراچی کے فیصلے کر رہے ہیں، اور میں بالخصوص وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ ہمارے شہر کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کا بالفور نوٹس لیں اور ہم تاجروں کا ساتھ دیں تاکہ یہ تاجر سکون سے بزنس کر سکے۔ اگر ہمیں مارنا ہی ہے تو ٹیکس سے نہیں ماریں، پانی میں زہر دیں۔ سب تاجر آج یہاں جمع ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو ٹیکس نافذ کیا ہے 6000 روپے کا، اپنی دہشت گرد تنظیم، میں اسے دہشت گرد تنظیم ہی کہوں گا کہ الیکٹرک کو ایک بھتہ خور تنظیم جو اختیار کر رہی ہے سرکار کے کسی زمانے میں ہم بھتہ دیا کرتے تھے، تو یہ جو ٹیکس نافذ ہوا ہے ہمارے پر یہ بھتے کی صورت ہی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ جماعتیں ہماری جو کراچی کو اون کرتی ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور ہم تاجر ہمارے بڑے ہیں ادھر کے سارے، اور یہ احتجاج میں سارے شرکت کی اور میں تاجر پاکستان بازار کا صدر ہوں، اور ہماری اورنگی ٹاؤن کی مارکیٹ متوسط طبقے کی مارکیٹ ہے، وہاں کچھ کمانے والے لوگ اور پرائیویٹ جاب کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اور ان سے ہمارا کاروبار کرنا ہے۔ اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا، یقین مانیں تمام تاجر آپ کے سامنے ہے، مین شہر ہے مدینہ روڈ بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ 6000 روپے ہم نہیں دے سکتے، اس کا آدھا بھی نہیں دے سکتے۔ بڑے احتجاج کو منعقد کیا، جو ظالمانہ ٹیکس کے الیکٹرک کے ذریعے وفاق ہم سے وصولنا چاہ رہے ہیں، یہ ہم دینے کے متمل نہیں ہیں۔ چھوٹے تاجر ہو یا بڑے تاجر، یہ ہم کسی قیمت پر ادا نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے ہی کاروبار کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، مہنگائی نے ویسے ہی عوام کی اور دکانداروں کی کمر جو ہے وہ رسوا کر دی ہے۔ لہٰذا میں وفاق سے اور حکومت سندھ سے گزارش کروں گا کہ یہ ظالمانہ ٹیکس جو ہم پہ تاجروں پہ مسلط کیا جا رہا ہے اسے بالفور واپس لیا جائے تاکہ ہم آسانی سے کاروبار کر سکیں۔ کراچی تاجر الائنس ویسٹ کے صدر اور انجمن تاجران پاکستان اورنگی ٹاؤن کے صدر گڈو بھائی